ଚିଲିକାଧରା ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗଦେଲେ ମଞ୍ଜୁବାଳା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାଧରା ଗ୍ରାମର ମହାତାରିଣୀ କିଶୋର ବ୍ଲକ ଚିଲିକାଧରା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ତଥା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁବାଳା ମୁଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ବାପୁଜୀ ୟୁଥ କ୍ଲବ ଟାଙ୍ଗିରିଆପାଳ ଚମ୍ପିଆନ ଦଳକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରି ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ରନର୍ସ ଦଳକୁ ଗୌଣୀପଷା ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦ୍ମଲୋଚନ ମହାନ୍ତ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମା ତାରିଣୀ କିଶୋର କ୍ଲବ ଚିଲିକାଧରା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯୁବଶକ୍ତି ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା। मैडम आप परिचय श्रीमती मंजूबाला मुंडा बिरसा मुंडा राष्ट्रीय जनसेवा ट्रस्ट संपादिका हरिचंदनपुर ब्लॉक रे सगड़पका पंचायत रे मोर घर। मैडम आज जो आयोजन कर माँ तारिणी किशोर क्लब बाबाली चिलिकाधरा फुटबॉल खेल आयोजन से बाबद कौन कहे? आज खेल बहुत दमदार होता, बहुत बढ़िया पिला माने भी खेली समस्त बहुत खुशी है, बहुत बढ़िया लगला से बाबद आउ कौन कहे? आम सरकार जो भलमंद खेल बाबद योजना विभिन्न फुटबॉल हो खेल जो से बाबद कौन कहे? आम प्रिय नवीन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सब वर्गर पिलांकर खेल सब प्रकार माने सुविधा सुजोग देइछंती माने पैसा पत्र हेल्प कर सब किसी सुविधा कर देइछंती। आज्ञा।